Mga kapuso, mga manugtaya sang loto sa Banwa sang Santa Barbara, Iloilo, mas nahaylo pa nga magtaya matapos nga may nagdaog sang jackpot sa Banwa. Si John Sala nakatuto. Excited nga nagtaya sa lotong senior citizen nga si Nanay Aurora. Pagkahibalo sini nga sa Santa Barbara, gintayan ang tiket nga nagdaog sa Super Lotto 649 sa January 2 nga draw. 18 million pesos ang gindaog sa nagaisahanon nga betor. 15 katuig na nga nagataya sa loto si Nanay Aurora. Kag subo ginakabig sini nga ara pa ang swerte sa Lotto outlet nga ginatudlo og hintayan sa nagdaog. Nagalaom ini nga siya man ang masunod nga mangin milyonaryo. Kung maswertihan ti okay, o kung way ti gisaga daog lang man tag duwa ka numero, tatlo ti sa nga nugid dag-on mo. Si Tatay Romeo naman magluwas sa swerte. May formula na nga ginasunod sa pagpili sa mga numero. Plus minus kuno ang iya ginahimo. Nagalaom ini nga ang iya 5 ka numero nga nag-insyakto sa nagligad ang madugangan sang isa pa. Agon mangin multimillionaire na ini. Ganahan ko nung muntik lang ko nag-milyonaryo eh. Ang winning combination sa 649 Super Lotto amo ang 19, 48, 15, 11, 7, kag 24. Nagpaiway nga magpa-interview ang tag-iya sang Lotto outlet bagod wala pa sila sang opisyal nga impormasyon kung sa ilang nga outlet naghalin ang winning ticket. Samtang isa pagid ka maswerte nga tumalaya ang nagdaog sa Lotto kagabi Enero 5. Ini matapos nakuha sang lone betor ang masobra 314 million pesos nga jackpot sa Ultra Lotto 658. Ang winning combination amo ang 36, 46, 16, 19, 23 kag 27. Panumdum naman sang PCSO, gilayon nga pirmahan ang likod gabahin sang tiket kag likawan nga maukot ukon magisi. Upod kay Hans Tisierto, John Sala. One Western Visayas.